So, good morning po mga mami at daddy. So, tayo po ay magsisimula na sa ating pong PTA meeting. So, ano po yung suggestion niyo pong project po sa ating pong PTA project po? Sir Serge, electric pan. Para maganda po basit, medyo mainit. Okay. Sige po. Meron pa hong iba? Po? Sir. Gawin po yung ventilador. Stand pan po isa. Okay, isang stand pan. Yun. Okay, thank you po. Meron pa ho? Ay, sir, ano na? Tatlo. Kasi anyway, mainit. No sa kwarto para fresh ko po yung mga bata. Yun. Oh. Tatlo na po. Tatlong stand pan. Yun. Sige po. Meron pa hong ibang suggestion po tayo. May iba pa ho ba? Po. Okay. Meron po tayo suggestion po. Mga mami. Oh. Sir. Sobrang init. Mainit. No, mainit pala. Aircon na lang, aircon. Aircon po. Ang ating project. Sana all. Aircon. Ano po? Imbis na Windows type, split type para matipid sa kuryente. Hindi Windows. Okay. Split type po. Split type. Salamat po. So, sige po. Ang ating pong project sa PTA ay aircon po. Split type. Salamat po. And then meeting again.